আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি অত্যন্ত শক্তিশালী কুবের মন্ত্র। ধন সম্পদের দেবতা ভগবান কুবেরের এই মন্ত্র নিয়মিত শুনলে জীবনের দারিদ্র্য দূর হয় এবং আর্থিক উন্নতির পথ খুলে যায়। বিশ্বাস করা হয় ভক্তিভরে এই মন্ত্র শ্রবণ করলে অর্থকষ্ট দূর হয়, ভাগ্যে উন্নতি হয় এবং জীবনে সমৃদ্ধি আসে। যাদের জীবনে বারবার অর্থের সমস্যা দেখা দেয়, ব্যবসায় উন্নতি হচ্ছে না বা টাকার অভাব লেগেই থাকে, তারা প্রতিদিন সকালে বা রাতে শান্ত মনে এই মন্ত্র শুনতে পারেন। চোখ বন্ধ করে ভগবান কুবেরকে স্মরণ করুন এবং মনে মনে নিজের ইচ্ছাগুলো প্রার্থনা করুন। ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে এই মন্ত্র শ্রবণ করলে জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং ধন সম্পদ লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এবার আসুন সকলে মিলে মন্ত্রটি শ্রবণ করি। ॐ श्री ह्रीं क्लीं श्री क्लीं वित्तेश्वराय नमः। 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 ॐ श्री ह्रीं क्लीं श्री क्लीं
नमः। ॐ श्री ह्रीं क्लीं श्री क्लीं वित्तेश्वराय 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 नमः। ॐ
वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्री ह्रीं क्लीं श्री क्लीं 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 वित्तेश्वराय नमः।